कोटी ब्रह्मांड नायक। देवराज सेव्यमान पावनाघ्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। चपला काढा। ओ ओ ओ ओ चला चला पुढे चला। एक्सक्यूज मी, तुमचा चेहरा मी पाहिल्यासारखा। अहो आपण सगळे स्वामींचे भक्त, सगळ्यांचे चेहरे सारखेच। मी काय, तो फॉरेनर काय, ती झाडूवाली, हा आणि तो बघितला का? चला चला। वल्लभ शूलटङ्कपाशदण्ड पाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रं। तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर मी तुला केव्हाच दिलंय। एक वेळ मला नाकारलंस तरी चालेल, पण त्या उत्तराला नाकारू नकोस। कौन सा सवाल लिए कंधे पर भटक रहा है तू दर दर, उसका जवाब दिया खुदा ने खुद तेरे साथ रहकर। समस्त लोक विग्रहं विनिक्वणं मनोज्ञ हेम किङ्किणील सत्कटिं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। की हा पासवर्ड 8 कॅरेक्टर्सचा आहे। 5 अल्फाबेट्स, एक सिम्बॉल आणि 2 आकडे। 2 आकडे असलेला पासवर्ड शोधायचा आपल्याला। चला, त्या निमित्तानं का होईना तुझं लक्ष माझ्या पायाकडे गेलं। लक्षपूर्वक बघ, संकटमुक्त होशील। धर्मसेतु पालकं त्वधर्म मार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं कालभैरवं भजे। रत्नपादुका प्रभाभिराम नशीब नशिबावर चकवा दिसतंय का काय? निरंजनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। Seat number 11. त्या सत्यजित पेक्षा ही बाई जास्त मदत करेल तुला। Your husband is God. अरे इंडिया इंडिया करत बसू नको, यानंतर काही दिवस इंडिया भोवतीच फिरायचंय तुला। 5 अल्फाबेट्स, एक सिम्बॉल, 2 आकडे। अट्टहास भिन्न पद्मजांड कोश संततिं दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपाल मालिकाधरम्। अट्टहास भिन्न पद्मजांड कोश संततिं दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपाल मालिकाधरम् काशिकापुराधिनाथ काल
सङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरम् हाच होता ना 26